pujian tadi. It's so wonderful, the praise. Dan saya yakin menyentuh, menjamah hati kita masing-masing. Touch our heart, each of us. Ada banyak benefit pada saat seseorang memuji Tuhan. Yeah, there are many benefits when somebody praise the Lord. Bukan saja kita mengalami damai sejahtera, Not just that we feel the peace. tetapi ada satu power yang menyentuh jiwa kita. Yeah, there's a power that touch our soul. Oleh sebab itu jangan heran pada saat orang memuji Tuhan, kadangkala mereka bisa menangis. Yeah, that's why that don't be wonder. But if somebody when they praise the Lord and they cry, Tapi banyak juga yang punya 10,000 reason to smile. yeah, 10,000 reason to smile. Jadi itulah benefit dari kita memuji Tuhan. Yeah, there's a benefit to praise the Lord. Saudara, kita sudah membaca dua bagian daripada firman Tuhan. Yeah, we read two passages of the Word of God. Maka firman Tuhan hari ini juga akan membahas dua hal tersebut. Yeah, our Word of God today we're gonna talk about these two topics. Yaitu dari Hosea 6 ayat 3, From Hosea 6:3. kemudian diikuti dengan Mazmur pasal 1 ayat 3. Psalm 1:3. Dari dua bagian ini kita akan diajak untuk hidup melalui prinsip-prinsip rohani. Yeah, from these two passages we will talk to live throughout the spiritual principle. Dan ini merupakan ringkasan renungan firman Tuhan sepanjang tahun 2025. This is a summary of the Word of God that we heard throughout the 2025. Jadi yang akan kita bahas ini bukan sesuatu yang baru bagi saudara. This is not new for us. Karena kita memasuki tahun baru, maka kita membutuhkan satu prinsip dan guideline bagaimana untuk membuat tahun 2026 itu bermanfaat dan menjadi indah buat kita. Yeah, entering the 2026, we need the principle, we need the guideline to make this year 2026 become wonderful to our life. Acap kali kita berpikir, saudara, Yeah, we are very often we think, bahwa tahun yang baru sering datang dengan harapan baru, yeah, New Year came with a new hope, ekspektasi baru, yeah, new expectation. kemudian diikuti dengan resolusi yang baru. Yeah, we have new resolution. Itu tidak ada satupun yang salah dari saudara-saudara. That is not wrong. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan kita membangun hidup di atas emosi sesaat. Yeah, the Bible never taught us to build our life throughout the conditional emotion. Dan juga tidak membangun prinsip hidup kita di atas moto tentang kehidupan tahun baru yang bersifat sesaat. Yeah, we do not build our principle in the 2026 with the words that only just works temporarily. Karena kesemuanya itu menciptakan kebisingan hidup saudara. All of those just become noise in our life. Mengapa? Why? Pada saat kita membangun resolution, membangun komitmen untuk memasuki tahun 2026, When we have a new resolution for the new year, justru adanya komitmen dan resolution itu kita acap kali gagal untuk memeliharanya. and when that we have the commitment and resolution and we fail to go through that. Ada seorang pemuda datang kepada saya, There's a young man came to me. seorang young man yang energetic, Yeah, he's very energetic. Yeah, pekerja keras, he work hard, cinta keluarga, love the family. cinta Tuhan, Yeah, love God. dan cinta pelayanan. Yeah, love the ministry. Dia datang kepada saya, He came, Pak Emil. Pak Emil. Oh, sorry, dia manggil saya Ko Emil. Yeah, Brother Emil. Dia ngomong saya, tahun ini saya punya the year of resolution, resolusi tahun baru. Yeah, this year I have a new year resolution. Yaitu tahun 2025 yang lalu. It was last year, 2025. Saya mau care less. Yeah, I want to be I want to care less about things. It's not to be careless, Yeah, tetapi care
less. Care, tapi less. Yes. Artinya apa saudara-saudara? Yeah, what does that mean? Sebagian dia care. Yeah, he wants to be he want to filter. Some he want to care. Tetapi ada less-nya. Yeah, there are some other part he will care less. Less-nya ini adalah sesuatu yang dia serahkan kepada Tuhan. The part that he care less, that he want to surrender to God. Seolah-olah dia ingin mengatakan, Just like he want to say, saya care kepada keluarga saya. I care my family. Saya care kepada pekerjaan saya. I care for my job. Tetapi pada saat yang sama, saya care less. But at the same time, I care less. Karena ada banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Because so many things that I cannot do. Tidak bisa saya penuhi. So many things I cannot fulfill. Oleh sebab itu yang less itu diserahkan kepada Tuhan. Yeah, the less that I want to surrender to God. Sesuatu yang indah, saudara. Something that wonderful. Hopefully tahun ini ia memiliki satu resolusi yang baru. Hopefully this year he has even newer resolution. Yang dengan stronger commitment untuk mencetuskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Yeah, with a stronger commitment to fulfill it in the life. Perlu saudara-saudara ketahui dengan tulus, Yeah, when we have to know it sincerely. tahun 2026 ini tidak boleh dibentuk oleh kebisingan. This year 2026 should not be built by noise. Dan jangan membiarkan diri saudara berada di dalam tekanan. Don't let yourself to get into the pressure. Dan biarlah pada tahun 2026 ini saudara memiliki reaksi sebagaimana saudara memiliki reaksi tertentu pada tahun 2025. Yeah, don't like that in the 2026 you just react just like last year. Mungkin saudara overreaction kepada sesuatu. Yeah, you just overreact to something. Karena pada saat kita memiliki overreacted kepada sesuatu, We just overreact to something. itu menciptakan kebisingan di dalam hidup. It create noise. Kebisingan dalam bentuk depression. Yeah, it become depression. Dalam bentuk benturan-benturan di sana sini. Yeah, you get hit all over the place. Dan saudara melihat bahwa banyak hal yang kita perbuat itu tidak matang untuk pengambilan keputusan. Yeah, a lot of things that we did not the full consider when we make the decision. Seyogianya tahun 2026 ini harus dibentuk oleh pembentukan batin. It should be that 2026 we prepare, we form by our soul. Oleh our heart. hati yang berakar bukan kepada sesuatu yang sifatnya lemah, sementara, dan tidak berlangsung lama. Yeah, our heart should build something, form something. It is not temporary, but it is long lasting. Misalnya saudara-saudara itu menaruh tahun ini berakar kepada apa yang saudara punya pada tahun yang lalu. If we root this year to what we did in the last year, Semua belonging itu bersifat sementara. everything that we belong to us is temporary. Maka kalau kita menanamkan kita punya pengharapan pada hal yang bersifat sementara, If we root our hope to the temporary, maka kita mudah terguncang. we can easily shaken. Oleh sebab itu kita perlu membentuk batin yang berakar kepada firman Allah. We need to form our heart rooted by the word of God. Ada beberapa prinsip yang perlu kita jalankan. There are several principles that we can work it out. Prinsip yang pertama adalah guarding the inner life. Kita perlu menjaga hidup kita yang ada di dalam ini. The first principle, guarding the inner life. Ya, the first principle guarding your inner life. Yang diambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Yeah. Philippians 4:8. Yang berbunyi demikian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellent, if there is anything worthy of praise,
think about all these things. Saudara, apa yang kita baca ini bukan optimisme, Yeah, what we read about this is not optimism. tetapi menjaga apa yang ada di dalam diri kita ini. Yeah, guard our heart innerly. Kenapa? Why? Karena yang ada di dalam ini mudah untuk retak. Because what's inside our heart is easily broken. Batin kita mudah tersentuh, Our heart easily touched. pikiran kita mudah kacau, Our thought easily get into yang chaos. mempengaruhi emosi kita. That affects our emotion. Emosi dimasak, diguncang, dibentuk oleh cara berpikir dan cara kita merasakan sesuatu. Emotion is formed by the way we think and by the way we do something. Pada saat kita di dalam hati kita merasa dendam, Now, when we heart that we want vengeance, kita marah, we get angry. maka kemarahan itu akan apa yang ada di dalam hati kita itu akan mengolah emosi kita. Our anger are going to form our emotions. Sehingga muncullah reaksi emosi yang penuh dengan bakaran api amarah. Yeah, it's the reaction that raise the emotion of emotion of rage. Ini sesuatu yang indah yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Yeah, something's wonderful in the Philippians 4:8. Sebagai filter di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. The filter in our life. Karena ayat ini bukan panggilan untuk berpikir positif. And this verse is not call us to have positive thinking. Ini adalah panggilan untuk menoris hati kita itu dengan kekayaan surgawi. This is calling to nourish our heart with the abundance from the heaven. Untuk menyiram akal budi kita itu dengan stream of water dari surga. Yeah, to nurture our root with the stream of water from heaven. Yaitu firman Allah. Yeah, the word of God. Ini menjadi filter, saudara. Yeah, this should be a filter. Artinya ialah What's the meaning? hatimu ini gampang pecah. Your heart is easily break. And your heart. Oh yeah, my heart. Yeah, it's true. Ya, hati kita, saudara-saudara, itu mudah tersentuh. Yeah, our heart easily touched. Kalau kita marah, Yeah, when we angry, muka kita berubah. yeah, our face change. Kalau you berpikir tentang saya orang jahat, And we think that I don't, but maka sorot matamu kepada saya itu penuh dengan kebencian. then if think something's bad with him, then I'm going to give him a angry look, Oleh sebab itu, saudara, just like that. siram akal budimu. Yeah, nurture your heart. Buatlah batinmu itu kaya Yeah, make your heart rich dengan kekayaan rohani. by the spiritual richness. Filternya apa, saudara? What is the word of God? Kalau saudara melihat, mendengar, merasakan When you hear and when you feel, when you Yang- see yang sesuatu yang tidak sedap, something that is not good, jangan menoris akal budimu dengan itu. yeah, do not nourish your heart, your mind with that. Yeah, a lot of things. Kalau saudara merasakan di dalam suatu hiruk pikuk, suatu perkumpulan orang, In the noisiness, in the group of people, potentially hatimu akan tercekam, hatimu akan terobek-robek. yeah, you have a high potential that your heart could be broken. Yang disebut oleh firman Tuhan, whatever not lovely. Yeah, in the word of God say, apapun yang tidak indah. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan memperkaya hatimu dengan hal-hal seperti itu. Do not nourish your heart with this kind of thing, Karena itu adalah racun bagi jiwamu. because it's a poison to our soul. Saudara mendengar, We hear, ambil, we took, buang. yeah, throw it away. Tetapi pada saat saudara berada di dalam gereja, Yeah, when we come to church, saudara berada di dalam tim choir, yeah, we join the choir. saudara berada di tengah-tengah keluarga, Yeah, we in the midst of our family. curahkanlah whatever true,
Yeah, give the truth. Berikanlah whatever noble. Yeah, give all the noble. Sharekan whatever right. Yeah, yeah. Sharingkan apa yang Dan baik. percikan whatever pure. Yeah, you spread all of those that pure. Dan salurkanlah whatever lovely. Yeah, also that send all of those lovely. Dan berikanlah whatever admirable. Yeah, give to things that admirable. Maka semuanya itu saudara-saudara Yeah, all of those akan brothers and sisters memimpin saudara di dalam satu prinsip hidup yang paling penting. will guide us to the principle of life that is very important. Yaitu yang disebut the principle Philippians 4 chapter 8. The principle that's in the Philippians 4:8. Sehingga apa yang terjadi saudara? And that's what happened. Saudara tidak membiarkan hati dan akal budi saudara-saudara You do not let your heart and your mind terkontaminasi contaminated dengan pernak-pernik dari dunia ini. with all the things that the world has to offer. Buat apa menyimpan kebencian? Why we put a hate in our heart. Kebencian itu rasanya seperti rendang yang sudah basi. Yeah. Hate is just like the foods that is spoiled. Buanglah itu. Trash it. Buat apa menyimpan rasa syirik kepada istri atau suami? Why do we have the envy to our spouse? Buanglah itu. Discard it. Dan berjalanlah di dalam prinsip Filipi pasal 4 ayat 8. Work throughout the principle in Philippians 4:8. Apapun yang tidak lolos di dalam penyaringan Filipi pasal 4 ayat 8. Whatever that pass through the filter from Philippians 4:8. Kesemuanya itu tidak layak untuk disimpan di dalam akal budi dan batin kita. All of those are not worthy to be kept inside our heart and mind. Sekali lagi, Yeah. Once again, inilah yang harus saudara simpan di dalam pikiran, di dalam batin saudara juga. this is what we need to keep in our heart and mind. Semua yang benar, All of those that is righteous, semua yang mulia, all of those that is the wonderful, semua yang adil, all of those that just, semua yang suci, all of those that is semua pure, yang manis, all of those what is dan yang lovely, sedap didengar. whatever is commendable. Taruh dan simpan sebagai harta surgawi. Yeah, keep into our heart as a treasure from heaven. Maka pada saat kita memasuki tahun 2026 ini, Just like when we enter the 2026, kita memiliki harta yang sangat berharga. we have a treasure that is very valuable. Jauh lebih berharga daripada segala harta yang pernah saudara miliki di dalam dunia ini. Much more valuable, priceless than what we have right now. Percayalah kepada firman Tuhan. Believe to the word of God. Peliharalah itu. Yeah, nurture it. Saudara mau? Yeah, brother and sister, do you want it? Are you sure? Yeah. Apakah kamu yakin? Rasanya cuma melototin saya saja ini You're just rasanya. watching him. Saudara ragu-ragu itu ya. Are you in doubt? Apakah saudara bisa? Can we? Ini gratis loh. This is free of charge. Harta ini. This is treasure. Simpan dalam hati. Keep in our heart. Kemudian ada prinsip yang kedua, saudara. And then the second principle. Nah, ini penting. This is important. Yang disebut the three golden character. It's 3 karakter emas. 3 karakter emas yang ditulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 8. Yeah, the 3 golden character in the Ephesians 4:8. 3 ya. Jangan lupa ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati. You always be gentle. Be completely humble and gentle. Kemudian lemah lembut. And then meekness. Ya. Dan sabar dalam kasih. And grace in heart. Yang pertama adalah rendah hati, saudara. The first one is the humble. Rendah humility. hati itu bukan self depreciation. Yeah, it is not. Yeah, it's not self depreciation. Bukan rendah diri. Ya, ini adalah kesadaran bahwa hidup berdiri hanya karena anugerah.
This is the realization that life is only by grace. Itu rendah hati. This is humility. Jadi meletakkan anugerah di atas segala-galanya. They put the grace above all else. Sedangkan ability, The ability, belonging, the belonging, academic status, pendidikan kita. skill, What's that? Skill? keterampilan. Skill. Nah, itu berada di dalam secondary level. Ya, itu tingkat kedua. Tetapi di atas segala-galanya itu adalah anugerah. Ya, above all else is the grace. Oh, ini bukan kebetulan, saudara. Yeah, this is not a coincidence. Tuhan Yesus yang ngomong. Yeah, Jesus said. Tuhan Yesus ngomong gini. Jesus said like this. Hei, denger. Listen. Cari dulu kerajaan Allah. Seek first the kingdom of God. Maka segalanya akan diberikannya kepadamu. All else will be given unto Jadi you. yang pertama adalah the kingdom of God. The first is the kingdom of God. The primary adalah anugerah Allah. The primary is the grace of God. Karena seluruh isi kekayaan anugerah Allah yang ada di dalam kerajaan Allah itu adalah the grace of God. All the content of the treasure of God in the heaven is the grace of God. Sedangkan kekayaan kita, saudara-saudara, All our treasure itu adalah the secondary thing. is just a secondary. Oleh sebab itu, Yeah, just because of that. apapun di dalam hidup ini, All of those that in our life. kita punya gembala sidang ya, Bapak rohani kita ya. We have senior pastor. Mungkin ribuan kali selalu mengatakan, Thousands of times he said, thanks be to God. yeah, terima kasih Tuhan. Karena kesemuanya itu adalah anugerah Tuhan. Because all of those just the grace of God. Catat dalam hati. Keep note in your heart. Saudara sehat hari ini, We have health today. saudara tidak pernah ikut campur tangan di dalam otak-atik jantung. Yeah, we never get involved in the doing things in our heart. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memanage kerja daripada kita punya kidney. Yeah, we don't have the ability to manipulate how the kidney works. Bahkan peredaran darah yang tidak pernah berhenti itu, saudara-saudara, Our blood circulation that's tidak, non-stop. tidak secuil pun kontribusi kita untuk mengatur semuanya itu. We have no contribution to manage that. Dari apa yang ada di dalam diri kita ini, saudara, All of those that in our heart, Yang- in our life, yang bekerja secara otomatis, that's automatically just work by itself. itu adalah kekayaan anugerah Tuhan. That is the grace of God. Saya punya kenalan seorang dokter di Malang. Yeah. My friend's a doctor in Malang, city of Malang. Namanya Dokter Hari Ratulangi. Yeah, his name is Harry Ratulangi. Bukan Hari Kawilarang. Yeah, it's Harry Kawilarang. Ada 2 hari ya. Yeah, 2 Harrys. Dia mengajarkan kepada mahasiswa teologi. He talked to the students in theology seminary. Dia bertanya demikian. He asked this question. Apakah kamu pernah berdoa untuk organ-organ tubuhmu yang ada di dalam? Have you ever prayed for your internal organs in your body? Kamu bisa membangun, kamu punya muscle. You build your muscle. Menjadi sporty man. Yeah, like that. Yeah. Kamu boleh bangga. Yeah, you're proud. Karena kamu live every day. Yeah, you lift weight every day. Makan protein shake every day. Yeah, you eat protein shake. Makan makanan bisa membangun muscle. Yeah, you eat the food that nourish your muscle. Kamu boleh bangga. Yeah, you're proud of it. Kamu mengeluarkan darah sedikit, kamu bisa mengobati sendiri. When you bleed and you can cover it. Tetapi bisakah kamu mengatur jantungmu? But can you manage your heart? Teknologi itu ada batasnya. Technology has Kedokteran limitation. ada batasnya. The medical has Pada limitation. saat-saat tertentu dokter akan mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. There are times when doctors say, I can do nothing else. Oleh sebab itu, Yeah, because of that, dokter ini mengatakan kepada para mahasiswa, the doctor told the students, engkau calon hamba-hamba Tuhan. you are the next, the servant of God. Doa yang pertama bagi dirimu, Yeah, the prayer for yourself. The first one, setiap hari, every day. doakanlah
organ-organ tubuhmu. Pray for your internal organ. Jangan berdoa untuk perutmu terus. Don't just pray for your Karena belly. pada saat engkau berdoa, selalu doa makan kamu berdoa. You always pray for food. Terima kasih Tuhan untuk bebek panggang. Thank you God for the roast duck. Tapi pernahkah engkau berdoa untuk kidneymu? Yeah, have you ever prayed for your kidney? Nah, ini penting. This is important. Kita tidak pernah mengundang kita kena apa yang disebut leukemia. Yeah, we never invite or we will never know what is the call Kita leukemia. tidak pernah mengundang penyakit cancer itu masuk di dalam dirimu. We never invite cancer. Tetapi pada saat kita ini memiliki satu kesadaran, But when we realize kesemuanya yang ada di dalam tubuhku ini all of this in our body, masih berjalan hari ini, yeah, it works how it should be. aku harus mengatakan ini anugerah Tuhan. I have to say that this is the grace of God. Itu namanya saudara rendah hati. This is called humility. Yang kedua, saudara-saudara di sini dikatakan hendaklah kamu itu punya apa itu meekness, gentleness. Ya, ya. Lemah lembut. Yang kedua lemah lembut. Janganlah mudah menyerah dalam hidup. Don't give up so easily. Orang Malang mengatakan ojo gampang purik, jangan mudah marah. Okay, yeah, yeah. Javanese say that don't get angry very quickly. Marah sedikit. Yeah, yeah, very angry, a little bit angry. Itu saya pergi dari gereja itu karena Pak Emil itu. Oh, I left that church because of Pak Emil. Kalau khotbah itu tangannya duding-duding ke saya. Jangan berzina. Yeah, because when he has sermon, I feel like he's pointing to me. Padahal saya enggak pernah begitu, enggak tahu juga ya. He say don't commit adultery. I didn't do that. Oh, itu karena pendeta Hosea itu. Oh, it's the Pastor Hosea. Saya pergi dari gereja. Then I left the church. Itu namanya gampang purik, mudah marah. This is kind of easily very sensitive. Pada saat kita memasuki tahun 2026, ada satu prinsip hidup yang kita harus jalankan. Entering the new year, we need to have a new principle in our life. 3 golden character. Ya, 3 karakter emas. Rendah hati, Ya, humility. lemah lembut, Ya, meekness. fleksibel. Ya, Fleksibel. flexible. Indonesian flexible. Ulet. Oh ya. Ya, tidak gampang patah. Ya. It's not broken easily. Ya, tidak mudah hancur. Ya, it's not broken. Yeah, it's not damaged easily. Tuhan Yesus ngomong gini, Ya, Lord Jesus said this. kamu ranting. Yeah, you are the branch. Kalau ranting itu tinggal pada pokoknya, The branch stay to the tree. dia itu tumbuh. Yeah, it will grow. Warnanya hijau. It's green. Ranting itu kan kurus. Yeah, the branch are skinny. Walaupun dimobat mabit oleh angin besar, saudara. Yeah, ever blow by winds. Dia hanya muter-muter begini saja. Yeah, it just move. Daunnya lepas semuanya. Yeah, the leaf may fall. Tapi rantingnya tetap ada. Yeah, but the branch stay there. Itu namanya ulet. Yeah, that is called Gentle. Yeah, flexible. Yeah. Tapi kalau ranting itu tidak tinggal dalam pokoknya, Yeah, but if the branch is not stay with the tree, kering, yeah, it's dry, mudah dipatahkan. yeah, easily broken. Kena api, terbakar. Yeah, get to the fire, burn. Ketika mematahkan ranting kering itu, Yeah, when we break the dry branches kemudian ditaruh di bawah, and just put it to the floor, kita injak, yeah, we stample on it. maka akan terdengar musik. Yeah, we gonna hear cracking. Krek, krok, krek, krok, krek, krok gitu. Artinya apa, saudara? What does that mean? Ranting itu patah dan hancur. Yeah, the branch broken. Kita tidak boleh hidup di tahun 2026 ini dengan ranting yang kering ini. Yeah, do not live our life in 2026 like the dry branch. Milikilah lemah lembut, Yeah, have that humility, the gentleness. ulat, Yeah, gentle, gentle. Yeah, penuh iman, yeah, full of faith. penuh roh karismatik dalam hatimu. Yeah, full of spiritual and full of spirit. Mengalir ucapan syukur yang terus menerus. Flow with our thanksgiving. Selalu Unendingly. menempel dan lekat kepada firman Allah. Abide
with the word of Dan God. yang terakhir adalah makrothimia, yaitu sabar. Yeah, is the be patient. Jadi 3 golden karakter itu menyangkut rendah hati, Humility, kemudian lemah lembut, the meekness, dan ini yang ditutup dengan kata yang terakhir yang sangat-sangat penting, sabar. yeah, the third word that's very important is patient. Sabar itu artinya makrothimia. Yeah, makrothymia. Yeah. Makrothimia itu adalah memperpanjang pernapasan di dalam dada. Yeah, macrothymia is the extend your breath in your chest. Seperti ini. Ditahan sebentar, terus dikeluarkan. Yeah, hold it and then release. Dipraktekkan di dalam ilmu yoga. Yeah, they learn it in yoga. Dipraktekkan oleh orang-orang Buddha. Yeah, Buddhist people, Dipraktekkan oleh orang-orang Hindu. the Hindu people. Dibuang oleh orang Kristen. Unfortunately. Unfortunately, we don't do that. Kenapa saudara-saudara? What's wrong? Yang disebut menarik napas panjang itu ialah Yeah, you take your breath, the long breath, memperluas rongga dada. expand your lung. Pada saat engkau marah, When you get angry, sabar. yeah, be patient. Artinya apa? Perluas rongga dadamu itu Expand your lung. sehingga emosi itu beredar di situ, ada ruang gerak yang cukup sehingga begitu keluar sudah menjadi lemah. Yeah, so the emotion has a space, and when it come out, the emotion become weaker. Perluas cara berpikirmu. Yeah, expand your thought, your Pada, mindfulness. pada saat ada konflik di dalam keluarga, When there's a conflict in the family, bukalah ruang seluas-luasnya open the space as big as possible, supaya konflik itu bisa bermain tidak sampai keluar. so the conflict stay there, didn't come out. Diberikan kesempatan bagi istri untuk komplain. Yeah, let the give an opportunity to wife to complain. Berikan kesempatan atau ruang bagi suamimu untuk mencurahkan perasaan hati dan pergumulannya. Yeah, let your husband tell his struggle. Jangan narrow minded. Jangan berpikir sempit. Jangan sedikit-sedikit sudah marah lebih dulu sebelum mendengar. Yeah, do not get angry before you hear. Jangan penjarakan saudara-saudara punya pikiran. Do not cover your mind. Tapi perluaskanlah. Expand it. Ada doa yang bernama doa Yabes, saudara-saudara. There's a prayer of Jabez. Dia mengatakan demikian, kiranya Engkau ya Tuhan memperluas daerahku. Yeah, God, please expand my territory. Orang-orang yang di sana-sana itu mengatakan kekayaan, saudara. The people thought that just talking about the rich, Supaya richness, ladangnya treasure. diperluas. They want their land to be bigger, Kekayaannya diperbesar. so that their money get more. Koceknya itu bukan hanya dompet kecil segini, So they pocket. tapi sudah ditaruh cloud. This, the, Cloud, awan di sana. it's, Di awan-awan itu banyak uang, saudara. Iya, di that- awan-awan banyak uang. it's underneath the rainbow, they say. Kenapa kita punya saving account ada di awan? Why do a saving account in heaven? Kita punya stok ada di awan sana. Yeah, our stock is in heaven. Semuanya disimpan di dalam satu bank yang disebut Bank of Cloud. Cloud of It should Bank. be inside the bank of cloud. Itu pikiran orang-orang yang di sono, saudara. It's just the thoughtful. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan itu begini, saudara. Yeah, that's what is the mean of God? Ini adalah memperluas saudara melihat anugerah Allah yang kaya raya. This is expand your vision to see the richness of the blessing of God. Jangan izinkan aku hanya melihat apa yang ada di dalam rumah tanggaku. Don't let me just see whatever happened in my family. Karena di dalam doa Yabes ada hubungan yang sangat erat antara apa yang kita miliki di dalam rumah tangga dengan apa yang kita warisi di dalam kerajaan surga. In the prayer of Jabez, there's a connection, there's a relation between what we have in Tuhan- our family Tuhan- and what we have in heaven. Yes, Tuhan memberikan setitik damai di dalam rumah tangga kita. God give just a taste of peace inside our family. Tetapi ada koneksi dengan damai yang meluap luar biasa di dalam kehadiran kerajaan Allah tersebut.
But there's a connection in the heaven, that the kingdom of heaven. Ini bukan teori, saudara. This is not theory. Karena Tuhan Yesus mengatakan demikian. The Lord Jesus said that. Aku datang kepadamu untuk memberi hidup. I come to give life. Hidup ada di sini sekarang ini. Yeah, the life. Tetapi ada koneksi dengan hidup yang ada di sono. There's a connection with the heaven. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya. And then Jesus said that. Dan Continue. engkau memilikinya di dalam kelimpahan. And you have it abundantly. Kekayaan yang setitik Yeah, that's the small treasure. diperluas luar biasa I'm going to expand it extraordinary dengan kekayaan yang berlimpah-limpah di sono. with the everlasting treasure on the heaven. Oleh sebab itu kita tidak memiliki alasan untuk being greedy. Ya, kita tidak bisa menjadi serakah. Kita tidak memiliki alasan untuk berkeluh kesah. Ya, we have no reason to complain. Kita tidak memiliki alasan untuk bersungut-sungut seperti orang Israel. Ya, we have no reason to complain to God just like the Israelites. Tetapi kita memiliki ton and ton of reason to be thankful to the Lord. We have many reasons to thank God. Inilah yang disebut kita bisa sabar di dalam segala sesuatu. Yeah, we can have a patient, long suffering to everything. Kalau suami saudara berbuat kotor, berbuat jahat, If your husband do wicked thing, mulailah mendekati dia dengan kesabaran. yeah, approach him with a patient. Kesabaran menanti kasih karunia Tuhan. Yeah, patient that wait for the grace of God. Karena pada saat kasih karunia Tuhan itu melalui doa menyentuh hati suamimu, Throughout the prayer, you touch the heart of your husband. maka hal-hal yang tidak enak itu akan didesak keluar oleh kemuliaan Tuhan. The wickedness gonna be pushed out by the glory of God. Sehingga lahirlah guilty feeling. Has a guilty feeling. Lahirlah unworthiness, ketidaklayaan. Yeah, Dan yang paling parah lahirlah rasa malu, ashamed Yeah. dalam dirinya. can have a shame. Itulah yang akan menuntun kepada pertobatan. That's a lead to the repentance. Milikilah 3 golden karakter. Have a 3 golden character. Selain daripada prinsip Filipi pasal 4 ayat 8. In addition to the Philippians 4:8, Yang terakhir. the last one. Yang terakhir adalah satu prinsip saudara-saudara yang disebut LU7. The principle is LU7. Di dalam bahasa Inggris itu yang disebut USH principle. Yeah, they say USH in English. Dalam bahasa Indonesia LU7. Yeah. Indonesian language is huruf L, huruf U, dan 7. Ya. L itu adalah kata lu. Itu artinya hiduplah sebagai orang yang lurus. The first one is that live your life straight. Matius pasal 5 ayat 37 mengatakan, let your yes be yes, Yeah. and your no be no. Matius 5:37, hendaklah jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Jadi lurus. Straight. Lidah lurus. Your tongue say straight thing. Hati lurus. Your heart straight. Pikiran juga lurus. Your mind straight. Yang lurus ini artinya apa saudara-saudara? What does that mean? The straight mind. Biarlah hidupmu. Let your life. Jangan berdiri sebagai seorang hakim Don't stand just like a judge. bagi saudaramu. Yeah, for your brethren. Lurus. Yeah, straight. Karena pada saat engkau menjadi hakim, Because if you just being a judge, engkau menyakiti banyak orang. you're gonna hurt many people. Banyak hal yang bukan kita punya bisnis. Many think that's not our business. Kejahatan orang lain, Other people's wickedness, kita patut mendoakan dia. we should pray for them. Kelemahan orang lain, The weakness of others, bawalah di dalam doa dengan air mata, yeah, pray to the God by tears supaya Tuhan menolong dia. so that God help him. Tetapi kita tidak boleh berdiri sebagai hakim. But let us not be the judge. Karena firman Tuhan mengatakan, The word of God say, kalau engkau menjadi hakim,
Because when you become a judge, engkau sendiri tidak akan pernah lepas daripada penghakiman. you yourself will be judged. Jadi itu adalah lurus, upright, you. Yeah, straight, upright. Yeah. A straight life, hidup yang lurus, tidak memutarbalikkan realita. Yeah, the straight life, the straight life do not mix the reality. Janganlah bengkok hidupmu. Yeah, do not live crookedly. Konfusius berbicara kepada muridnya. Confucius told the disciple, Kenapa engkau tidak mampu melihat jalan yang ada di depanmu di sana-sana? why can you see the street, the road ahead of you? Kenapa engkau tidak bisa melihat ada seekor harimau di depanmu kurang lebih 100 li? Why you fail to see a tiger that is about 100 kilometer? Yeah, Mile. yeah, 100 mile. Maka muridnya menjawab demikian. The disciple say that Karena mataku tidak terlalu jelas. because my eyes is not clear. Ada blind spot sedikit. Yeah, I have a blind spot. Sehingga saya tidak bisa melihat. That's why I cannot see. Konghucu bilang begini. Confucius say that. Salah. No, it is wrong. Kamu tidak bisa melihat harimau di depan. You couldn't see the tiger. Karena pada saat kamu berjalan. Yeah, just because when you walk, Tidak lurus. you don't walk straight. Tapi belok-belok begini. Yeah, you walk zigzag. Sehingga kamu tidak bisa melihat di depan situ. That's why you cannot see what's straight ahead of you. Amsal Sulaiman mengatakan demikian. The proverb say that. Engkau melihat jalan itu seolah-olah lurus. You see the straight, the route just like straight, Tapi engkau tidak tahu ujungnya menuju maut. but you don't see that it leads to death. Kenapa kamu tidak bisa melihat ujungnya menuju maut? Why can't you see it leads to death? Karena kamu melihat seolah-olah lurus. Because you thought it is straight. Padahal tidak lurus. It is not straight. Demikian juga hatimu, jalan hidupmu apabila tidak lurus. There's your heart, your way of life. If Apa- you don't walk straight, Apabila jalan hidupmu itu bengkak-bengkok, siksa seperti ular. yeah, if you walk zigzag, just like snake, Engkau tidak bisa melihat apa yang ada di depanmu. you couldn't see what's right in front of you. Oleh sebab itu, luruslah hidupmu. Let your life be straight. Yang kedua adalah lurus. Tulus, bukan lurus. Lurus, tulus. Yeah, the second is sincere. L-U, kemudian angka 7. Angka 7 itu dimulai dengan kata tu. Yeah, the word, the letter 7. I mean, yeah, is the word Artinya true. tulus. Yeah, it's the sincere. Ya, Sincere. sincere. Ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat 9. In Romans 12:9, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Jauhilah yang jahat. Yeah, hate what is the evil, Lakukanlah yang baik. cling to what is good. Artinya apa saudara-saudara? What does that mean? Kita dipanggil oleh Tuhan God calls us, untuk menginvestasikan kebaikan di dalam hidup kita. yeah, to invest goodness in our life. Jangan menginvestasikan hal-hal yang jahat. Don't invest wickedness. Apa yang saudara dengar tentang kejahatan, jangan diinvestasikan. Yeah, what is evil, what you hear, do not invest it. Apa yang tidak sedap didengar, jangan diinvestasi. What is not good, not worthy to hear, do not Apa yang invest. tidak nobel, jangan diinvestasi. Yeah, apa yang tidak mulia, do not invest. Dipegang pun jangan. Yeah, don't touch. Firman Tuhan mengatakan, jauhi itu. Yeah, stay away from that. Karena semuanya itu adalah kejahatan. All of those are Tetapi evil. investasi hal-hal yang baik di dalam jiwamu. Invest the goodness in our soul. Inilah yang disebut tulus. Yeah, this is called sincere. Ketulusan adalah kasih tanpa topeng. Yeah, sincerity is a love unmasked. Tanpa motif tersembunyi. Now, without hidden motivation. Tanpa manipulative thought. Yeah, no manipulation. Ya, tulus dalam hidup ini. Sincerity in our life. Apabila tulus, Yeah, if you have sincerity, firman Tuhan mengatakan, yeah, the word of God say, berbahagialah orang yang tulus hatinya. yeah,
be blessed to the people who are sincere. Mengapa? Yeah, why? Karena dia mewarisi bumi. Because he will inherit the earth. Artinya sebanyak pintu kehidupan akan dibuka bagimu. Yeah, a lot of doors in our life will be open. Kamu tidak tulus pada waktu kerja. If you are insincere in your workplace, Kamu menyakiti bosmu. you hurt your boss. Kamu merusak policy company. Yeah, you break the company's policy, Maka putus hubunganmu dengan dia. and you got laid off. Pintu tertutup bagi saudara. The doors closed, Saudara tidak tulus pada saat beribadah. and you are insincere when you worship God. Saudara banyak pikiran jahat terhadap gereja. You have a lot of wickedness about the thought toward the church. Saudara punya hati yang tidak begitu indah bagi hamba-hamba Tuhan. You do not appreciate the servant of God, Suatu hari saudara meninggalkan gereja. and then you left the church. Pintu tertutup bagi saudara. The doors closed, Saudara mau datang lagi. and when you want to come again, Saudara malu. yeah, you have a Saudara shame. merasa tidak layak. Yeah, you feel unworthy. Pintu tertutup bagi saudara. The doors closed. Pada tahun 2026, In the year 2026, hendaklah saudara membuka banyak pintu let's open doors. dan hiduplah tulus. Yeah, live in sincerity. Puji nama Tuhan. Yeah, praise the Lord. Dan yang terakhir kata tuju, huruf ya terakhir adalah ju, Yeah, the last letter 7. honesty, Honest. Yeah, Jujur. kejujuran. jujur. Hidup perlu jujur, saudara. Yeah, we have to live in honesty. Efesus pasal 4 ayat 25 mengatakan demikian. Ephesians 4:25. Karena itu buanglah dusta. Each of you must put off falsehood Berkatalah benar and speak truthfully seorang kepada yang lain. to your neighbor. Honesty. And yeah, kejujuran. Kalau saudara hidup di dalam honesty, Yeah, if you live in the honesty, peribahasa Indonesia mengatakan demikian. yeah, Indonesian words have the saying. Gajah mati meninggalkan gading. Yeah, the elephant die left their ivory. Tetapi harimau mati Tusk. meninggalkan loreng. Yeah, the tiger die left their skin. The spot. Oh, yeah, the spot. Lorengnya Pak. You know what I mean? Ya. Yeah, stripe. Yeah, Manusia mati meninggalkan apa? yeah. If we die, what do we leave? Loh, ketawa kan ya. Manusia mati meninggalkan apa, Chris? Ya kan? He say human die, live death. Huh? Debts. Meninggalkan sesuatu yang abstrak. Yeah. You left something that abstract. Robert Morris meninggalkan apa? Yeah, Robert Morris, what did he leave? Ravi Zachariah meninggalkan apa? Ravi Zachariah, what did he leave? Adolf Hitler meninggalkan apa? Adolf Hitler, what did he leave? Martin Luther King Jr. meninggalkan apa? What did Martin Luther King Jr.? Banyak orang meninggalkan sesuatu. They left something. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Yeah, their fathers and mothers. pada saat engkau meninggalkan dunia, When you leave the world, apa yang kau tinggalkan bagi anak-anakmu? what is the legacy that you're going to leave to your children? Kebaikan And the goodness atau kebusukan? or the wickedness? Nama baik Yeah, the good names, good legacy, atau nama yang berbau busuk? or is the infamous? Honesty menjadi bagian dari hidup kita. Yeah, kejujuran, yeah, it should be part of our Kalau life. kita kehilangan honesty, If we lost the honesty, kita kehilangan kita punya identity. yeah, we lost our identity. Tinggalkan nama baik, Yeah, leave a good name. jangan nama yang busuk. Yeah, do not leave the bad taste, bad name. Kalau saudara mendengar lagu It is well,
It is well with my soul. Apa yang saudara ingat? Yeah, that is song, It is well with my soul. Nyamanlah jiwaku. What do you think? Pak David Wangsa, apa yang kau ingat pada saat mendengar lagu ini? Yeah, what do you remember when you sing the It is well with my soul? Sejarah penulisnya, betul tidak? Yeah, the history of the writer, Nama. name. Pada saat saudara mendengar perkataan ini, When you hear this word, jangan bertanya kepada negaramu apa yang bisa negara berikan kepadamu. do not ask your country what your country can give to you. Tetapi katakanlah, tanyalah kepada dirimu, apa yang bisa engkau berikan kepada negara. Ask yourself, what can you give to the country? Ingat kepada siapa ini? Who do you remember? Siapa tahu? Ya, John Kennedy. Kennedy? Oh, Jefferson. Kennedy? Selalu ingat itu, saudara. Alright. Terus ada satu perkataan, I have a dream. Yeah, I have a dream. Saudara ingat kepada siapa ini? who said that I have a dream? 不是梦空, bukan impian yang kosong, saudara-saudara. Tetapi I have the real dream. Martin Luther King Jr. Meninggalkan nama. Yes, Martin Luther King Jr. left a legacy. Sekarang saya bertanya kepada saudara-saudara. Now I ask you, Kalau engkau kehilangan honesty di dalam hidup ini, when you lost the honesty in your life, apakah yang kau tinggalkan? what do you leave? What's your legacy? Apakah engkau seperti Yudas, Are you just going to be like a Judas, pencuri, the stealer, traitor, traitor? greedy man? Serakah. Apa yang saudara tinggalkan? And what do you leave? Think about that. Pikirkanlah itu. Mari kita berdoa. Let's pray. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. We thank you, God. Firman-Mu lebih dari hidup. The word of God more than our life. Biar kami belajar mengarungi 2026 ini Let us learn to go through this 2026 dengan hidup with our untuk life, prinsip-prinsip rohani with a life full of spiritual principle, yang dekat dengan Tuhan. that we get closer to God. Terima kasih. Thank you. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus we pray. Amen.